Yeah, it's here. Great everyone. I'm checking the messages. Okay, we will start. My name is Apostle Paul Jacob Osifio of Apostolic Church International, founder of Prophesy, IATY UK, her headquarters UK. My phone number is 079 120 41424. Second number is 079 0097. I mean, ten enemies don't know your kese, because it's over kese pa ewo Yesu Christo demo. Today we are going to Psalm 132 verse 2. Psalm 132 verse 2. Now our topic is this month is divine grace, favor, kindness, and mercy. Divine grace, favor, kindness, and mercy. You know, favor is mwaye, grace is adom, kindness is ayemiye, mercy is ehumbobo. So this month we are talking all this, and we do books for this topic because it's something that it can help us our Christianity, even individual characteristics life. It can help you as well because David is somebody demonstrate this. That's why God favor him. So let us go to Psalm 132, verse 2. He swore an oath to the Lord and made a vow to the mighty one of Jacob. Sɛdeɛ ɔka Awurade ntam na ɔhyɛɛ Jacob tumfoɔ no bɔ no sɛ, ɛdeɛn ɛna David kaeɛ? David do something to the Lord, and he promised Lord to do something. Nowadays, people, even when they are doing something to God, they want to correct something before they can do it. But David see what God has done for him. He planning to build temple, house for the God. House for God. That's why David promised, a promise made by King David to God, expressing his deep desire to honor God in a special way. This verse highlights David's commitment through the use of strong language. He swore an oath and made a vow. So, as me and you doing something, if you don't give me money, I don't do it. You do it for God. If you need God to favor you, you have to demonstrate something. It's not by going and pray to God to help you. You have to do something for God as well. If you need more blessing for God, if you need favor from God, if you need grace from God, if you need mercy from God, you have to demonstrate something. That's why David demonstrates serious commitment to God.
that reflects David's dedication. Hallelujah. Today, many are not motivated me. Say a person yame bibi ma yen a was saying so yet to me a trane bibi a bibi ma yankopon. Yet to me ye bibi so ko edima on yankopon. Say Pastor Banku could be back more deeper. But kakra me de ma on say I bring you now. Also to make frane say obey bibi ama yankopon. To live a hope chance. This is very important for us to do something for God. Because my time, I just end up for here. So let me read something. I notice it again because it's a lot. It's the message. I love the message. This verse challenge believers to examine their own hearts. We are willing to make sacrifice to honor God, just as David did. It is a call for us and our desire with God's purpose, trusting that He sees and values our commitment. God will see and value. So if I spend my money to other pastors or other countries to do the God's work, so God will not bless me. God will bless me because I desire to spread the gospel. So what do? You have to do something. That's why God favored David. Anything on Yankopon favor David. Anything on Yankopon man more grace. Anything on Yankopon man more favor. Anything on Yankopon about the mercy. So my brother, my sister, worshiping God is not only go and pray to God to help you. You have to do something as well. And may God bless you. May God bless you and open more doors for you and touch your heart to do something for Him. Amen. I leave it to Pastor Danku to continue and the others. Amen. Amen. Yeah, Aduna Brina no wasida ana yadema ya papa Apostle First me pon nketia wo te Aduna Brina no ono ada nyoma edi ekire yen a ende so oma yehu boshe a yede hye Yankopon ene ya ho keka yede ma Yankopon na ansa na yebekumu no na ye ka ye ho se aha aye True Christian Apostolic Church International ndumedi ayatu ni din Grace Overflow Brina on Mondays to Fridays 11:30 GMT Sajumedi Ebaso Enafi on Sundays 7 a.m. and Sajumedi Ebaso and into your tone safre afufuri na yekaya ho se o mebusumumu and into a month of divine grace, favor, kindness and mercy. Eno ene ye team and timoma yen shanin store. Yekoso aka ye ho yem papa ne homa awachro aba idwaman so ebua yen a wise approach towards parenthood as God's divine assignment, love, unity, symbols and meaning, Christian duty, and marching forward. Nina ye homa ebua yen enti yemmo moden na yen hwehwe echiri akwan na etumi abua yen na edi twato nations and as in crew Women's Week no ekoso ewo ho chichi oman Ghana ene include ahuruni na no embo ho modern say obetumi ahwe ne disadwumedie na ne kwesi ada no wode o ewieye na wode Mother's Day atwaso amaye na enunti ebejai ama Avicos for the one direction aba ewi ana ya tiadwumedie ne so amen. Nous bénissons l'Éternel pour les bienfaits vers tous ses enfants. Ce matin encore, nous bénissons Dieu
de ce qu'il fait pour nous. Nous sommes entre Christ apostolique chrétien international de Côte d'Ivoire. Je vous dis merci et je bénis tous les frères et sœurs. Le lieu où nous servons, nous avons Boulois, Port-Boué, Koumassi, Benjerville, Bobo, Kokodi, Danani. Merci vous êtes au Libéria, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Maroc, Tunisie, Canada, Italie, France. Vous pouvez nous joindre au numéro 00225 758 641 Que l'Éternel vous bénisse. On demande de voir votre Église apostolique internationale au Côte d'Ivoire. Et qui est un homme qui a oublié ce dimanche. Il y a mis cher, oui, dans le Soumoué, Ivoire, on a Bonois, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Benjerville, Abobo, Danani. La Liberia, Bénin, Togo, Burkina Faso, Morocco, Tunisie, Canada, Italie, France. Votre moyen d'inquiétant de Mahamat Trophée 00225 75 8641 Yami Osho Enoke. Amen. ఆమేన్. దేవుని నామానికి మరొకసారి ఈ విధంగా మధ్యలో రావడానికి ప్రభు చూపించిన కృపకై దేవతకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. త్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టలిక్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా నేను మీ పాస్టర్ జెర్మియా జయజంగా. మరి మా యొక్క కాంటాక్ట్ నంబర్ +9550326916 ఈ యొక్క నంబర్ని మరి మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా మినిస్ట్రీ నడిపిస్తున్న అపోస్తలుల కోర్సన్ గారికి హృదయపూర్వక వందనాలు. అనుదినము దేవునికి వాక్యం అందిస్తూ వస్తున్నాం. ఈ దినాన దేవుని వాక్యం తీసుకున్నట్లయితే కీర్తన గ్రంథము 132వ అధ్యాయం 2వ వచనం ద్వారా ఈ దినాన దేవుని వాక్యం విన్నాం. అదే విధంగా ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో మీరు యూకే, యుఎస్ఏ, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఉగాండా, ఘనా, ఇండియా, సీజర్ ప్రభుత్వం, ఆంగ్ల దేశాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యం మీరు వినొచ్చు. ఇక పరిచయాలు మీరు యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్, రేడియో స్టేషన్ ద్వారా మీరు ఈ యొక్క వర్తమానాలు వినొచ్చు. ఆమేన్. Amen. Yɛda onyame te asefo no ase ɛwɔ ɛndɛ nso Awurade wayɛ ne nea ogu so a ɔyɛ. Sɛdeɛ etiefo anim no anaa abere na abere na yɛbɔ ho dewuro no. True Christian Apostolic Church International ɛwɔ wiase afana bebree. Ɔba Ghana so a Ghana afana bebree na asafo ni bi ɛwɔ. Beebi a mene wo kase ɛyɛ Central Region. Ɔba Central Region a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ Nkum no ɛwɔ Agona West ɛwɔ asafo ni bi ɛwɔ hɔ. Saa nso na ɔba Agona East a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ Konyaako ɛhɔ nso asafo ni bi ɛwɔ hɔ. Etiefo ɛnhyɛ ne nso ɛma yɛn sɛ 2 places yi na ɛwɔ Central Region mu. Na mmom okɔ Eastern Region a yɛwɔ place a yɛfrɛ hɔ nom Abam ɛhɔ nso asafo ni bi ɛwɔ hɔ. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔde n'asɔre ɛbɛka asɔre no ho anaa yɛn dwumadi a yɛdi na aduada kɔpem efiada ne ne kwesida anapa no ɔnte biribi ase ɔpɛ mpaebɔ a obɛtumi afrɛ mpanimfo ɛwɔ ahomatorofo yi so 0545 627302 anaasɛ 05303 22774. Yɛka ne saa no na ɛndɛ anɔpe evangelist ɛwɔ Konyaako a mpanimfo yɛhyia mu a ɔsɔfo Penin Apia ɛwɔ ha, ɔsɔfo Joseph ɛwɔ ha, ɛda Ofori ɛwɔ ha, ɛna ɔsɔfo Solomon Asare a ɔyɛ the General Secretary ɔno nso ɛwɔ ha. Yɛn na yɛwɔ ha no ma yɛfollow dwumadi no. Amen. सबको नमस्ते को बहुत बढ़िया आप सब ठीक है और अभी तक सबको संभाल के रखा है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे मन और हमारे लिए कितना करता है और उसी तरह के द्वारा मैं आपका सुरेश और आपको कोई भी प्रार्थना आवश्यक है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं
9380789693 पर आप प्रार्थना सेट के लिंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रेम से आमीन। Amen. Beloved, it has been the blessings of the Lord Almighty for us to be here once again, and we give Him the glory and the honor. As our Father, our Papa, have made us understand, as we continue from Psalm 132, verses 2, yɛda Awurade ase sɛ ɔno adɔm yɛn na waka yɛn ho, na ɛndɛ so yɛhyia wɔ dwumadie yi so sɛnea yɛn papa di nkan ma yɛte aseɛ no ɛyɛ bɔhyɛ ne yɛn ho ka yɛyɛ de ma Awurade, na sɛnea David hyɛ ne ho bɔ na ɔhyɛ bɔ ma Awurade no ɛno ɛna ndɛ yɛbɛhwɛ ɛwɔ yɛn asetena ne n'abrabɔ mu. Ɛno nti yɛbɛdi nkan ɛredi Psalm 132 verses 2, and it says, "He swore an oath to the Lord and made a vow to the mighty one of Jacob." Sɛdeɛ ɔka Awurade ntɛm na ɔhyɛ Jacob tumfoɔ no bɔ sɛ, Amen. He swore an oath to the Lord. He made a vow to the mighty one of Jacob. As I read Psalm 132 verses 2, refers to a promise made by King David to God, expressing his deep desire to honor God in a special way. The verse highlights David's commitment through the use of strong language. He saw an oath. He saw an oath and made a vow. These are not used casual promises that seriously commitment that reflects David's dedication. David's vow was specifically about finding a permanent place for the ark of God, a place where God's presence would dwell among his people. 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 3. Therefore, Psalm 132 verses 1, and then Psalm 132 verses 2. Na sɛnea ɔka Awurade ntɛm na ɔhyɛ Jacob tumfoɔ no bɔ sɛ. Ɛno nti yɛhu sɛ kan yɛkenkan yi ɛyɛ bɔhyɛ a King David anaasɛ David ɛhyɛ Nyankopɔn ɛbɔ, na bɔ a ɔde hyɛ Nyankopɔn no na ofi ne mu adeɛ nyinaa ɛna ɔhyɛ Nyankopɔn bɔ no ɛde ahyɛ Nyankopɔn animuonyam ɛwɔ kwan sonko koraa so. Esiane sɛ David n'ahofama ɛne ne mbɔdemmɔ a ɔbɔ ne nti ɛma yɛhu sɛ bɔhyɛ a ɔhyɛeɛ no na emu yɛ duru. Ɛnyɛ bɔhyɛ kɛkɛ, na mmom ɛyɛ bɔhyɛ a na ɔde n'ahoɔden ɛne ne bibia ahyɛ mu ɛwɔ n'asetena ne n'abrabɔ mu sɛ ɔno ankasa ɛde besi ne ho sɛ obenya beebi tenabea ama Awurade na Awurade nkurɔfoɔ etumi asom ɛwɔ hɔ ne daa. Nti wekyerɛ ɛyɛ David n'akoma pa ɛne ne mmɔdemmɔ ɛne n'adwene nyinaa wayɛ sɛ bɔhyɛ a ɔde ahyɛ Nyankopɔn no ɛyɛ ade a obedi so. Amen. Les bien-aimés, nous lisons Psaume 132, le verset 2. Il jura l'Éternel et il fit ce vœu au plus saint de Jacob. Amen. David est un homme bien déterminé. C'est un homme bien affermi. Quand il fait un vœu, il promet à l'Éternel, il faut qu'il accomplisse avec tout ce qui est en lui, que ce soit son argent, tout ce qu'il a, sa force, son intelligence, sa sagesse. Il met tout à l'œuvre pour l'Éternel. C'est ça que Dieu ne le quitte jamais. Donc, nous devons être la même chose que David. Ce matin, grâce, la faveur et la grâce pour nous. Donc, si
ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 ఆమేన్. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. అదే విధంగా 2 సమూయేలు గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 1, 2, 3 వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే, యెహోవా నలుదిక్కులు అతని శత్రువుల మీద అతనికి విజయం ఇచ్చి అతనికి నెమ్మది కలుగజేసిన తర్వాత, రాజు తన నగరి యందు కాపురం ఉండి నాతాను ప్రవక్తను పిలువనంపి, నేను దేవదారు మాలతో కట్టిన నగరి యందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచినందున నాతాను, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడు, నీకు తోచినదంచి నెరవేర్చి మనను. అదే విధంగా మరి కీర్తన గ్రంథము 132వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో మనం చూసుకుంటే ఇది నిన్న వాక్యం. అతడు యెహోవాతో ప్రమాణపూర్వకంగా మాట్లాడి యాకోబు యొక్క బలిష్ఠునికి మొక్కుబడి చేశాను. అంటే దేవుడు ఏ రీతిగా దావీదుకి సహాయం చేస్తున్నాడు అనేది ఇక్కడ మనము మరి చూడవచ్చు అని ప్రభు పేట మీకు వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను. ఆమేన్. Amen. Pastor Eden, continue. Amen. Yɛtoa so na wɔn a wɔnkasa yɛn na wɔde atumi tama yɛn sɛ na ɛbɛtumi aboa yɛn. Ɔrɔfoɔ yɛtoa so no na yɛhwɛ the verse reflects the historical reality that despite God's refusal to let David build the temple himself, David's heart was fully set on glorifying God. It highlights a time in Israel's history when they were establishing themselves in the promised land and desired to center their national life around the worship of God. This verse underscores the importance of making vows to God with a sincere heart. In scripture, vows were considered seriously commitments that were not to be taken lightly. David's vow shows a genuine desire to honor God, even though it requires sacrifice and effort on his part. This aligns with the Bible principle that God honors those who are truly devoted to. Moreover, it highlights God's responsiveness to the heart of his people. Although David was not the one to build the temple, God was pleased with David's intentions and responded with the promise of his own to establish David's throne forever. 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 16. This shows that God values the desire of our hearts when they are focused on him. Therefore, Asem Aye Kano NDA Psalm 132 verses 2 no Emma Yatiasie Pepe se wo yasetna ene na brabo mu no se Nyankopon empo eye na adwen se oma ho kwan ema David ensi asorifi no we kire eye David akomemu pefe se oye ade a ode be hye enimonyam na awo Israel abakosemu aboa won wo asase Nyankopon kasade ama won wo benya hia mu anase obenya ntinase ewo mu na ema yakọ Bible mu a ema yete ase se nsunsansopa anase mfasode a ewo ho se yebe hye Nyankopon mbo ewo Nyankomemu no kwatrodo na bɔhyɛ biara a yɛhyɛ biara no ɛyɛ bɔhyɛ a ɛyɛ enibiri so na ɛnyɛ ade a ɛda fam na mmom ɛkyerɛ sɛ yakoma mu fan a yɛde ɛhyɛ bɔ ama Awurade na David ɛhyɛ bɔ na bɔhyɛ no a ɔhyɛ ma Nyankopɔn no na yɛhu sɛ ɛyɛ nea efi ne nkeka ho biara ɛnni ho mpo na ɛwɔ sɛ ɔhwere nneɛma bebree sɛnea bɔhyɛ a wahyɛ no bitumi abɛ mu saa so ɛna yɛasetena mu ɛne na brabɔ mu no ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛyi yakoma mu pefee ɛhyɛ bɔ ɛma Awurade na bɔhyɛ no a yɛhyɛ no
ɛwɔ sɛ yɛtumi edi so na ɛmfi yɛn akoma mu na biribi biara a yɛyɛ biara no so yɛbɛyɛ ama Nyankopɔn na mmom yɛnyɛ ɛma yɛn ankasa yɛn ho. Ɛsiane sɛ sɛ yɛhwɛ David sɛ na ɔresi asɔrefi ama Awurade a na ɛnyɛ nea ɔde ma ne ho, na mmom David adwene nyinaa ne sɛ nea ɛbɛyɛ a Nyankopɔn ahendi ɛbɛtumi atena hɔ daadaa. Sɛ yɛhwɛ 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 16 a ɛno ɛkyerɛ yɛn pɛfie saa. Ɛno nti wɔ ɔpepa ne akoma pa a David enyaeɛ na ɔde n'adwene sii so no nti ɛkyerɛ sɛ bɔhyɛ no ɔde hyɛ Nyankopɔn no nokorɛ odi so na Nyankopɔn animuonyam hyɛ na sɛnea yɛwɔ bosom a ɛyɛ grace, adom, favor, boa, kindness, ayɛnie ɛne ehumbɔbɔ a Nyankopɔn enya ama yɛn no nti bɔhyɛ biara a yɛbɛhyɛ no ɛwɔ sɛ yɛku yɛn ho na yɛde yɛn ho hyɛ mu sɛnea bɔhyɛ no a yɛahyɛ no ɛnyɛ nea yɛde ma yɛn ho na mmom nea yɛde hyɛ Awurade animuonyam. Amen. Les bien-aimés, nous savons que l'Éternel est avec David comme le verset 2 nous enseigne. Et c'est cela que David a fait la promesse de bâtir la maison de l'Éternel. Mais Dieu lui a fait comprendre que ce n'est pas à lui. Mais néanmoins, David ne s'est pas laissé abattre. Il a tout réuni. De toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur. Parce que il n'oublie aucun bienfait d'Éternel. Donc comme il n'oublie pas, c'est ça qu'il les accomplit. Quand tu fais un vœu, il faut qu'il accomplisse le vœu. C'est la même chose que nous aussi. Là où nous sommes arrivés, nous ne devons pas nous laisser abattre par les événements de ce monde. Et en oubliant ce que nous devons faire pour l'Éternel, ce que nous avons promis à Dieu. Il faudra que les gens voient l'autoriser, c'est-à-dire que la grâce et la faveur de l'Éternel sur nous. Si nous n'oublions pas Dieu, Dieu sera toujours à notre côté. Nous devons être toujours des personnes que les gens peuvent regarder et dire que voilà les serviteurs de Dieu. Voilà celui qui a accepté Dieu et qui marche avec Dieu. Et cela fait grandir toi-même. Et maintenant, la gloire revient à notre Seigneur Jésus. Permettons que Dieu soit toujours au centre de nos activités. Mais si nous permettons, comme David a fait, nous permettons et ne réagissons pas. Comment pourrons-nous réussir si nous pourrons faire des grandes faveurs à l'Éternel? Donc, bien aimés, demeurons dans la voie que David a empruntée et cela nous fera du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 అదే రీతిగా మనం చూసుకుంటే 2 సమయాలు 7వ అధ్యాయము 6 నుంచి 9 వరకు ఐగుప్తులో నుండి నేను ఇజ్రాయేలుకు రప్పించిన నాటి నుండి నేటి వరకు మందిరంలో నివసింపక డేరాలోని గుడారంలో నివసిస్తూ సంచరించుకుని ఇజ్రాయేలుతో కూడా నేను సంచరించిన కాలం అంతటా నా జనులను పోషించుడని నేను ఆజ్ఞాపించిన ఇజ్రాయేలీలు గోత్రములో ఎవరితోనైనా దేవదారమాన మందిరం ఒకటి మీరు నాకు కట్టింపకపోతిరని నేను ఎన్నడను అని ఉంటున్నా. కాబట్టి నీవు నా సేవకుడు దావీదుతో ఇలాగూ చెప్పుము, సైన్యముల దెబ్బతకి యెహోవా నీకు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు, గొర్రెల కాపరులో ఉన్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డులో నుండి తీసి ఇజ్రాయేలులను నా జనుల మీద అధిపతిగా నియమించుకుని నీవు పోయి చోటునెల్లను నీకు తోడుగా నుండి నీ శత్రువులందరినీ నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలన చేసి లోకములోని గనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసి ఉన్నాను. దావీదుని ఏ రీతిగా దేవుడు హెచ్చించి ఉన్నాడు, దావీదుని ఏ రీతిగా బలపరిచి ఉన్నాడు. మరి గొర్రెలు కాసుకున్న దావీదుని ఒక రాజుగా నిలబెట్టడం అంటే ఆషామాషి విషయం కాదండి.
నిజమే దేవుడి మీద ఆధారపడ్డాడు కాబట్టి ఎప్పుడు చూసినా దేవుడికి ఒక మందసామ కట్టాలి, దేవుడి గురించి ప్రార్థన చేయటం, పాటలు పాడటం, స్తుతించటం. అందువల్ల ప్రభు అయిన దేవుడు కూడా ఇతను నా హృదయానుసారుడు అని చెప్పి మరి అంటున్నాడు. నిజమే, నేను కూడా. అందుకే నువ్వు పోవు చోటనల్లా నీకు తోడుగా నుండి నీ శత్రులందరూ నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలన చేసి లోకంలోని గనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగ చేస్తానని అంటున్నాడు. ఇదే నీవు కూడా దేవుడి మీద ఆధారపడినప్పుడు, మరి దేవుని యందు నువ్వు నమ్మకం విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు ఈ రీతిగా నీకు తోడైండి నీ శత్రువులు ఎదుట వాళ్ళు నిలవకుండా చేస్తాడు. ఆయన నీకు ఒక మంచి పేరును ఘనతను ఇస్తానని చెప్పి దేవుని వాక్యం మనకి తెలియపరుస్తున్నది. ఆమేన్. Amen. In today's Christian, as read from Psalm 132 verses 2, reminds us of the power of a sincere commitment to God. It's easy to make promise in a moment of passion, but David's example teaches us to be faithful in our dedication. When we commit to serving God, whether in our personal lives or through acts of service, we should take those commitments seriously. This verse challenges believers to examine their own hearts. Are we willing to make sacrifice to honor God? Just as David did, it is a call to align our desires with God's purpose, trusting that He sees and values our commitment, even if the immediate results are not visible. Therefore, nea yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ ɛndɛ ɛwɔ yɛn akenkansɛm a yɛaka ano wɔ biribiara ɔretie yɛn ɛndɛ ɛno sɛ wɔ sɛnea David ɛhyɛ bɔ ɛmaa Nyankopɔn no, sɛ yɛde toto yɛn asetena ne yɛn daadaa asetena mu a ɛkyerɛ tumi ɛne nokorɛdi a ɛwɔ mu sɛ yɛbɛhyɛ bɔ ama Awurade na yɛdi so. Ɛnyɛ sɛ yɛhyɛ bɔ kɛkɛ sɛ yɛbɛsom Awurade na afei yɛaho keka ɛnsɛ da ɛnso ani sɛnea ɛsɛ no, na afei so yɛhu nea yɛyɛ anaa yɛndi nokorɛ ɛwɔ bɔhyɛ a yɛahyɛ no. Wei na David ɛma yɛate aseɛ sɛ ɔno de ne ho yɛ mfato ho sɛ abere na abere nyinaa no sɛ yɛhyɛ bɔ ma Awurade a ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho nyinaa hyɛ mu na yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ bɔhyɛ bi a yɛahyɛ Nyankopɔn no yɛbɛhyɛ na afei yɛde ɛbɛsom Nyankopɔn yie wɔ yɛn daadaa setena mu, wɔ yɛn asɔrekɔ mu, wɔ yɛn adwuma mu, baabi biara yɛwɔ biara no ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ yɛde yɛn ho ɛbɛhyɛ asafo n'adwuma mu sɛnea asafo no bɛtumi enyin akɔ n'anim. Ɛda so ɛhyɛ yɛn nkuran ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛakɔyɛ gyidifoɔ yi deɛ ɛwɔ sɛ yɛnya akoma pa, na akoma pa a yɛde ɛbɛhwere yɛn mmere, yɛn sika, yɛn biribia na yɛde ama Awurade sɛnea David ɛyɛɛyɛ no. So yɛbisa sɛ yɛankasa yɛn daadaa tebea mu no bɔhyɛ bɛn na yɛde ahyɛ Nyame anaasɛ dɛn ɛna yɛyɛ ama Nyankopɔn a yɛhu sɛ yɛde yɛn ho abɔ afɔre ama Nyankopɔn anaasɛ yɛn asetena mu. Ntɛrɛfoɔ ma yɛhu sɛ dwumadie bi a yɛdi na afɔrebɔ bi a yɛbɛbɔ ama Awurade no yɛde yɛn ho nyinaa bɛhyɛ mu sɛnea ɛbɛtumi aboa yɛn na yɛn akɔ yɛn anim. Ɛno nti na yɛka yɛn ho na yɛhu sɛ yɛn papa ahyɛ Awurade bɔ sɛ ɔno ɛbɛsom no na n'asafo ɛbɛtrɛ akɔ akyirikyiri no nyinaa no, yɛhu sɛ abere na abere nyinaa no yɛn papa ɛbɔ ne ho mmɔden ɛwɔ kwan biara so sɛnea asafo no bɛtumi atrɛ akɔ ewiase amansan nyinaa. Ɛnti wei yɛ mfato ho kɛseɛ so kyerɛ yɛn sɛ bɔhyɛ bi a yɛde ahyɛ Nyankopɔn ahofama biara anaasɛ biribi bi a yɛbɛyɛ biara no ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden na yɛdi so na yɛde yɛn ho nyinaa hyɛ mu wɔ yɛn sika, yɛn mbere, yɛn adagye, biribi biara no yɛde hyɛ mu ɛde ma Awurade. Amen. Les bien-aimés, nous devons à l'Éternel. David a marché avec Dieu. Comme je l'ai dit, il a utilisé sa richesse pour bénir l'Éternel. C'est cela que Dieu aussi le soutient à tout moment. Dans notre vie, si nous avons accepté le Seigneur, nous devons marcher avec Dieu. Mais plusieurs continuent
dans leur vie passée. Or, si nous promettons à Dieu que maintenant j'ai accepté de marcher avec toi, Jésus, il faut tout laisser. C'est-à-dire que le vieil homme doit complètement partir, doit quitter. Le nouveau homme doit s'asseoir et agir. Donc, si nous disons oui à Dieu, il faut que cela se concrétise dans notre marche. Il faut que les gens voient que Dieu est en train de marcher avec nous. Ce matin, quand nous voyons le comportement de David, il ne fait pas un vœu à l'Éternel et n'a pas les accomplir. Mais nous avons dit que oui, avec toi, je vais faire ton œuvre. Demain, quand on t'appelle, tu n'es plus là. Je vais accepter de marcher avec Dieu. Demain, on te cherche, on ne te voit pas. Mais David n'a pas fait ça. C'est pour ça que Dieu aussi le garde dans cette marche, bien-aimés. Soyons des personnes véridiques, sincères à l'Éternel. Et Dieu sera toujours de notre côté pour nous garder, pour nous protéger toute notre famille. Il n'a pas changé, hein? Il est le même. Il est le même hier, et il est aujourd'hui, et il est éternellement. C'est qu'il est avec David, il est avec nous aujourd'hui. Donc, prenons soin à ne pas faire des vœux et ne pas les accomplir. Non. Si nous promettons, réagissons pour que la gloire de Dieu soit connue de tous. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Amen. ఆమేన్. మరి అదే రీతిగా మరి 8వ వచనం ప్రకారంగా కాబట్టి నీవు నా సేవకుడు దావీదుతో ఇలాగ చెప్పుము, సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా, అంటే దావీదుతో మాట్లాడడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు, దావీదుకి సహాయం చేయడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. అందుకే ఆ వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తూ వస్తున్నది. 132:2 అతడు యెహోవాతో ప్రమాణపూర్వకంగా మాట ఇచ్చాడని. ఈ దినాన దేవుడు కూడా ఎన్నోసార్లు నీతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుచున్నాడు. ఎవరైతే వర్తమానాలు వింటున్నారో, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్రాంతం నుంచి వింటున్నారో, మీరు ఉన్న చోటనే మాట గమనించండి. దావీదుకి దేవుడు తోడై ఉన్నట్లుగా ఈ దినాన దేవుడు నీకు తోడైండి, నీకు నడిపించి, నీకు బలపరిచి, నిన్ను రక్షించి, నీకు సహాయం చేసే దేవుడు ఉన్నాడు. ఇతను నా ప్రియ కుమారుడు, ఇతని యందు నేను నమ్మకించున్నాను. మరి దేవుడి విషయంలో నువ్వు ఏ రీతిగా ఉన్నావు, ఏ రీతిగా ప్రభు యొక్క పనిలో నువ్వు ముందుకు వెళుతున్నావు అనేది ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చెప్పి ప్రభు పేరట మనం చేస్తున్నాను. ఆమేన్. Amen. Beloved, as we are ending for today, we want to make it clear to each and everyone who has been listening to us that the promise God made to David ultimately finds its fulfillment in Jesus Christ, the true descendant of David, whose kingdom will never end. Just as David swore an oath to God, Jesus made the ultimate commitment by laying down his life for us. Jesus, mighty one who came in the line of David, fulfilled God's covenant in ways far beyond what David could have imagined. In Jesus, God has provided a permanent dwelling place, not in a temple made of stone, but in the heart of his people. Jesus embodies the faithfulness that David sought, and he invites us to live with the same devotion to God that David shows. So, beloved, what we want to understand is that as David commits himself in the sacrifice and the vow he swore to God, which made him faithful to glorify God, so as we tell ourselves today that wherever we find ourselves and whatever we do,
as we vow to God, we should sacrifice our time, our money, our presence, everything to see that what we have vowed will be what we look out for, not the other way around. Therefore, yɛde yɛasɛm ɛbɛwieɛ ɛndɛ na yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ ne sɛ yɛhwɛ David bɔhyɛ a ɔde hyɛ Awurade ne ahofama ne afɔre a ɔbɔ ma Awurade a ɛno ɛna yɛhwehwɛ sɛ yɛn daadaa asetena mu mene wo yɛn nso yɛbɛde yɛn ho bɛbɔ afɔre ama Awurade ɛwɔ nokoradie mu sɛ yɛbɛhyɛ Awurade bɔ sɛ yɛbɛsom no yɛbɛyɛ n'adwuma na yɛyɛ ne biara na mmom yɛmfa yɛn ho mmɔ afɔre ma Awurade wɔ yɛn dwumadi a yɛdi nyinaa mu ɛsiane sɛ Kristo a Nyankopɔn de ne maa yɛn kora no ɔbaeɛ no ɔde ne ho ɛbɛbɔɔ afɔre ɛmaa yɛn ɛkyerɛ ahofama a na ɛwɔ ɛhɔ ɛde ma Kristo a ɔde ɛma enipa ɛne ti sɛ ahofama ɛni nea yɛn som a yɛsum a na ɛyɛ ɔsom a ɛntumi ɛnkɔ n'anim ɛne ti ɔdɔfoɔ nea yɛyɛ bia no yɛn bɔ mbɔden sɛ yɛde yɛn ho bɛbɔ afɔre ama Awurade na yɛaka yɛn ho akɔ mu sɛ yɛn bere sɛ yɛn sika yɛade agye bibia no yɛde yɛn ho bɛbɔ afɔre ɛte aseɛ ama Awurade na yɛde yɛn ho bɔ afɔre ma Awurade a ɛno ɛna Nyankopɔn adom ne mbuayɛ ɛne n'ayɛmiyɛ ɛne ne nhyira no ɛbɛba yɛ asetena ɛne yɛn abrabɔ so ɛsiane sɛ wɔ sɛ David ɛhyɛ bɔ ɛma Awurade no Awurade ɛnwie mfi no de biara da na Awurade ka kyerɛ no no ɛbaa ne so na ɛbaa mpo ɛma ne nana kanso amokra ebi ɛbɛso wɔn so ɛne nti bɔhyɛ ɛbɛhyɛ ama Awurade ahofama a yɛde bɛma Awurade no ɛnyɛ yɛn kasa yɛn ho na mmom yɛn ba yɛbusua yɛn ɔman nso bɛnyɛ mfaso ɛwɔ ho ɛne nti Nyame ɛnkɔ so ɛnka yɛn ho na ɔmboa yɛn ɛwɔ yɛn ahofama a yɛbɛnya ama Awurade ɛne yɛn dwumadie ahorow nyinaa mu. Amen. Amen. Les bien-aimés, lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu, c'est la faveur et la grâce de l'Éternel qui vient vers nous. C'est pour ça que nous ne devons pas vivre dans le mensonge, mais vivons dans la vérité. En promettant à l'Éternel, et que tu réagis, Dieu est content de toi. C'est pour ça qu'il a dit que j'adorerai Dieu avec tout ce qui est à moi. David nous a démontré comment il faut adorer Dieu, comment servir Dieu. Il faut que à nous aussi, nous devons l'apprendre. Nous devons mener cette vie. Notre temps appartient à Dieu. Nos richesses appartiennent à Dieu. Et si nous faisons cela, et que toute promesse faite à l'égard de l'Éternel s'accomplisse par nous-mêmes, là d'abord nous sommes fiers, nous sommes contents de faire une bonne offrande. Nous devons sacrifier à l'Éternel. Nous devons nous offrir à l'Éternel pour montrer que oui, Dieu nous coûte cher et Dieu est la base de toutes nos activités. Donc David, en voyant cela, il s'est dépouillé entièrement. Donc dépouillons-nous de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu et revêtons-nous de ce que Dieu aime. Et c'est cela que nous pouvons voir la gloire de Dieu. David a vu la puissance de Dieu. Nous aussi nous devons voir cette puissance si nous nous donnons entièrement. Sacrifions-nous comme une offrande de bonne odeur. Et c'est cela que nous pourrons comprendre ce que Dieu fait pour nous. Amen.
ఆమె రాకరుగా ఈ దినాన మరి చూసుకున్నట్లయితే ఏ రీతిగా మరి దావీదికి దేవుడు తోడై ఉన్నాడో ఈ దినాన వీటిని మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు మీకు సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. మరి 9వ వచనముల ప్రకారంగా నీవు పోవు చోటు నెలను అంటే ఈ దినాన ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎవరైతే వర్తమానం వింటున్నారో మీతో కూడా దేవుడు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. నేను మనం ఎక్కడికి పోయినా సరే మరి దేవుడి మీద నువ్వు ఆధారపడినట్లయితే ఆయన నీకు సహాయం చేసి నేను విడిపించి నీకు ఘనతను ఇస్తానని చెప్పి వాక్యం ఉన్నట్లుగా మరి ఆయనకి తోడై ఉంటాడు అని చెప్పి వాక్యం తెలియపరుస్తుంది. అదే విధంగా నీ శత్రువులందరినీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలం చేస్తాను. నీ దినాన నీ శత్రువులు ఉన్నారు, ఎక్కడో లేరండి. నువ్వు చేస్తున్న పని దగ్గర కావచ్చు, నీ చుట్టుపక్కల ఇంటి వాళ్ళు కావచ్చు, కొన్నిసార్లు కుటుంబస్తులే కావచ్చు, మరి వాళ్ళు కూడా నేను నిర్మూలన చేస్తానని చెప్పి వాక్యం తెలియపరుస్తుంది. ఇది నేను మరి నువ్వు జడియక భయపడక దేవుడి మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా నీకు సహాయం చేసి నిన్ను విడిపించి నేను గొప్ప చేసే దేవుడే అన్నాడు. దేవుడి కొద్ది మాటలో ఆయన వెనుకల ముద్ర వేసి బలపరుచున్నాక. ఆమేన్. ఆమేన్. Amen. Amen. Abicus for that to us. Abicus ebe to us say one more niwa asofu bonku ebe to us amaye. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus. Ce matin encore, je dis merci à notre Forsen et le pasteur Martin, comme le pasteur Bonkou, le révérend Fille et tous les autres. Que l'Éternel vous bénisse. Les bien-aimés, lorsque nous regardons comment David adore son Dieu, parce que quand il commence à adorer Dieu, on sent que le ciel est descendu. On sent le ciel descendre. Parce que c'est avec tout son cœur, toute son âme, parce qu'il a promis à l'Éternel que je te servirai. Quelle promesse nous avons fait à l'Éternel depuis nos conversions? Quelle promesse nous avons fait à l'Éternel et que nous n'avons pas encore honoré. Il est bien que nous promettons et que nous honorons ce que nous disons. Et c'est en cela que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Et c'est en cela que nous pouvons sentir Dieu se manifester comme un homme devant nous, qui nous parle, comme il le fait avec David. Comme il le fait avec David. Parce que David se laisse complètement imprégner de la gloire de Dieu. Et il agit comme il se doit. Il se laisse. Il se soumet. Quand tu promets à Dieu, il honore sa promesse. Il a dit, je vais te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Est-ce que cette promesse-là, nous l'avons fait aussi? Mais il est temps et que nous fassions cette promesse et nous l'accomplissons. Et c'est cela que nous verrons Dieu nous parler. Nous verrons Dieu en train de se manifester, nous diriger. Nous voyons Dieu en train de nous protéger et protéger toute notre famille, protéger toute notre nation, protéger notre continent. Ce matin, je me réjouis d'être la présence de Dieu dans notre vie. Parce que s'il est avec David, c'est qu'il est avec nous aussi. Soumettons-nous à lui et obéissons à toute parole qui vient de... Et c'est celui-là que Dieu fera de nous des grands hommes et des grandes dames.
il est le seul que nous, si nous promettons et que nous laissons comme un sacrifice vivant à lui, il nous utilisera pour de bonnes choses. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Ce matin, que Dieu soit avec toi. Ce matin, que Dieu nous élève. Ce matin, que Dieu nous donne un cœur sincère, un cœur véridique, un cœur d'adoration, un cœur qui aime Dieu, pour que nous puissions le servir sans contrainte. Que Dieu soit avec nous. Amen. Onyama da fa yawo turki sa sapo su kice international nyami o shirye yin nara. O se professor. Ina asofuri na. C'est que David dans le motu. Nous sommes bandit to osheba oye usado nyaminu oyo yami oso nuntum dadan nyami oyi pebere yo moto adada nyami ya sheba yenduro oni ntira mam yewo yankopon na yimyam Nenda fi yamenda beurazi mzimu ya mon aso duwo ya ramen ane pay onyankopon ne sakrai da manye bosumun yewu da David mosbo yo sumyami odina kuma na hodin ni yansa na gwen na yara odime nyami na odine kwenya bafar mo nyami no ya fe ye dinara ya fe shirazin sa yin ja ni ja yo hum ni an kan da radi min yim yansa na radi bom mo mutumo mo sumo na mi yo jumi ye o nyami no eshen ba inezidwa oyami oyensenjwe na nguduma wabebom ono obutu waboba wabuso sati na rawo ben ina me esuyi ane pei yenja yewina mewrazi ina yosumni ye na guma yeyanu yeyeni ye yemfi yewu yara manu Nadi mu ya dwene ya dzere se oyami adwuma obaye dan ye na yeye problem ba yewini ya dwene adwuma dzene no ya dwene ho se oyami na adwuma no na se David ono odwene Nyankopon na adwuma no ho se na radzen oni tia makini ya se ina radzen o ye pompom osado no ntumiye oyimda mezi mutumiye no nyame no be yamam enti yenja yewu nyara mewrazi yenja yegmezi ya hye wrazi nsa ni ye hwewu Yakopon na adwuma no ye yo nyame na adwuma na ye hye ya hye no bona na sie dudu a oyame no oni nja he debita no be pajai na me ayo yare waka na para oyame no ya ono ono mishida yimyam ye de brazasi on kono oshema amen 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 yada ewade ase ewo ndenso de ewade waye ede amayen sede asem no abana yenim no amse ye kasa afa grace and favor se onyankopon nadom ebeye kese ewo menu mienu ye no so Nemo na de ba ko a yen hye no so na yen hunu ne se obi pe grace and favor ese se ade biala oye we urade mu no oye ne yi ese se nyame na wafre no tu a wetu no mu esi wo no ese se oye ne yi because se wa ye ne yi a na wo ye wadin se wo ye ne biala grace and favor no what be na ne se wo de
wobɔ mpae wode woyɛ adwuma nanso woyɛ ne biale bia nya de ɛbɛtumi happen nya de a ɛbɛbɛ mu nya de ɛbɛwie pɛyɛ nti wobɛhu sɛ normally no ɛde ahoyɛyia kɛse aba wo so yɛmfa ne sɛ obi a ɔpɛ grace and favor ɛwɔ awurade hɔ na ɔyɛ onyankopɔn n'adwuma na ɔsan dwendwen ho sɛ meyɛ adwuma no nanso wɔyiyɛ bi mede maanyɛ wei especially ndɛ asɔɔda mesiesie asɔɔda ho efu kyɛkyɛ a whole lot wobɛsɛ nnipa no menkua menkɔyɛ na oyi mbɛtenam mede menkɔyɛ na oyi mbɛpam mede nyɛ ade a menkua mɛyɛ sɛ adwuma no ɛne mede bɛkɔ akɔyɛ m'adwuma obi a ɔpɛ grace and favor no ɛyɛ ɛtu ho akyɛ adwuma nti woyere wo ho sɛ wobɛyɛ wode wo nam bɛsi pam na woayɛ deɛ woyɛ no yie ne ɛtum aboa ma neɛ wohwehwɛ wɔ awurade wɔ no wo nsa nka wo nsa ɛtum aka because ama yɛmu dodow no yɛaka nneɔma bebree afoturum a ɛde ahokyere abrɛ yɛhu ne sɛ yɛsom onyankopɔn nanso yɛnya hwee mfie awurade hɔ nti obi ne ndwom a da biara ɔde ayɛ yi a ɔto ne sɛ yesu wɔ hɔ na mebere sei yesu wɔ hɔ na mebɛnya kyɛ sɛ ɔni anidaso sɛ awurade wɔ hɔ anka ɔyɛ n'adwuma no ɛsɛ ɔnya so mfa so awurade wɔ hɔ anka namɔtwi awurade deɛ ɔwɔ hɔ na mmom no ade no a woyɛ no a wopɛ afi awurade hɔ no dwendwen no a wodwendwen ho biala no a woyɛ no ɛma ɛmfɛmfa no woyɛ no sɛ momma yɛmbɔ yɛn ho mmɔden sɛ deɛ yɛyɛ biara no yɛbɛfi akoma pɛm yɛbɛfi adwen pɛm yɛbɛfi nipadua pɛm na yɛde ayɛ na yɛtumi nya the grace and favor from God na yɛn nso yɛtumi ayɛ nkunimdifo na yɛn nso yɛtumi aboa because nnipa ɛhwɛ yɛn sɛ yɛn Nyankopɔn no bɛtumi aboa yɛn ebusua no ɛhwɛ yɛn ɔman no ɛhwɛ yɛn sɛ wosɛ woyɛ nyamesomni a ɛsɛ sɛ onyame no a wɔsom no ɔboa nyame so ayɛ krado sɛ ɔbɛboa me ne because ɔse sika na dwetɛ ɛyɛ ɔne awurade dea nti sɛ obi hia biribi a ɔmbi sɛ ɔne awurade nti deɛ yɛhia no yɛbisa no a ɔde ne grace and favor ne bɛma yɛn ma biribi no mmienu yɛtwi anamo a yɛn nsa ɛtum aka nti yɛmbɔ yɛn ho mmɔden ne yɛntumi nyɛ nkonimdifo ne yɛnya ne awurade ɛpɛ no ɛma yɛn na yɛn nso yɛntumi twi anamo a ɛsɔ ani ɛwɔ Christ Jesus din nti amen. Amen. Reverend Feni yɛbɛto aso ama yɛn. Pastor Martin Pocho for announcement bra na on fa radio ndu obaka ti radio sisi anti announcement bra. No, okay. Yada erade ase abrina no sena yɛka yɛ ho sɛ yɛn dwumadi a ɛkyɛgu ɛwɔ We Love Radio, Golden Beach Radio, ɛne True Christian Apostolic Church International yɛn social media handles ne nyinaa so. Yɛka yɛ ho sɛ yɛn papa ne homa a ɔde aba abɔnten, a wise approach to what? Christian duty, love, unity, marching forward, Christian duty, and symbols and meaning. I am homa, ebebua yam wa yasetna any and abrabo mu. Nti yam boy homboden na yam share sa homa echi kwan. Abrina and say radia semeba na wo question bi bibi chire wadwen so ana ope say ofre ana wo ma comment a obo modern na ofre ana wo ma yen comment e wo yen comment section na se a ebebo mbodin na ya kenkan ni na ama na akyerɛ sɛ wo ne yɛn ɛna ɛwɔ hɔ ana wo ne yɛn na edi dwumadie no enti ma yɛn hyɛ ne nso sa yɛda so a ɛwɔ mebu sumu mu ɛyɛ a month of divine grace, favor, kindness and mercy enti ma yɛn hyɛ ne nso yɛsan so ɛwɔ women's week mu and enti 11th May ayɛ wumi ɛbɛyɛ Mother's Day enti ma yɛn hyɛ ne nso na yɛn boaboa yɛn amen. Eh bien, que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes vers la fin. Nous écoutons nos annonces. Nous savons que nous sommes dans le mois de mai, où Dieu nous a promis sa grâce et sa faveur. Donc, nous ne devons pas oublier les livres écrits par le révérend ou par l'apôtre Faustin. Comment gérer ses affaires? Comment faire des économies, ainsi que l'éducation des enfants. Un livre encore écrit comment aimer son prochain comme aimer Dieu, ainsi que l'union. Quand nous sommes unis, nous sommes plus forts.
l'amour de l'Éternel sur ses enfants. Donc, nous devons aussi aimer Dieu comme il nous a aimés. Nous devons avoir aussi ce livre-là, comment interpréter les songes. Nous savons que du lundi au vendredi à 11h30, nous sommes à l'écoute de la radio. Cet après-midi, que l'Éternel vous bénisse. Et nous savons qu'il y a le ministère des femmes qui travaille jusqu'au 11. Restons tous à l'écoute, afin que tout Dieu s'annonce qui viendra nous parvenir. Et maintenant, cherchons à obtenir tous ces livres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Announcement from Pastor Jeremiah. ఆమేన్. మరి అదేవిధంగా ఇక ట్రూ క్రిస్టియన్ అపోస్టల్ చర్చ్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా మరి కొన్ని పుస్తకాలు కూడా అపోస్తలుల ద్వారా పోర్షన్ గా రచించారు. మీరు కూడా ఆ పుస్తకాలు కొనుక్కొని మరి ఈ విధంగా సహకరిస్తారని ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం. అనుదినము సాయంత్రం 5:30 గంటలకి ఇండియా సమయంలో అదే విధంగా మీరు కూడా ఈ యొక్క మినిస్ట్రీకి సహకరించవలసిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించిన గాక. ఆమేన్. Amen. As well as Pastor Eben. सबको जय मसीह जी। आपको कोई भी घोषणा जी के द्वारा लिखी गई किताबें या नहीं तो रखना चाहिए तो आप वेबसाइट पर खरीद सकते हैं और इस तरह आप मिनिस्ट्री का सहभागी बन सकते हैं और उसके साथ साथ सेवकाई के लिए आप सहायता कर सकते हैं और इसी तरह परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, उसकी अनुग्रह आपके ऊपर है और आपके परिवार पर। जय मसीह। Amen. We have Global Empire na yɛde yɛn dwumadie no aba awieɛ. Our Heavenly Father who has been with us, we thank you, we glorify your name for everything done for us in our lives. As today your word have made us understand in our activities and wherever we found ourselves, that as you have been the living Lord, any vow we have made to you, any commitments we have made to you, we pray you guide us and you see us through. That any commitment, anything being offered to you will be as we do with our sacrifice and everything, so that your blessings and your honor will be upon us. May God be with us or guide us and see us through, for us to see a beautiful morning tomorrow as we all meet on this program as well. May God be with us all. Amen. And it's the Jumedi, Ebesi Hayame Adoma Ochina 11:30. Yabetua Jumedi, so Yame Enshel Bibiara our Kaya home. Bye bye yo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous. Demain, nous continuons le travail. Amen.